pentaksiran. Dan akhir sekali apabila kita menyediakan pentaksiran yang juga khusus kita, sudah tentu pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran seperti mana yang telah kita inginkan sebelum kita mulakan pembelajaran. So, whatever, apa yang ada kat dalam universiti sana sih. Kita harus menyediakan pelajar kita sebelum mereka ditaksir secara akhir, ya, di akhir, di mana markah yang diberikan kepada mereka ataupun grade, markah skor yang diberikan kepada mereka itu akan menjadi proses untuk kita membuat penilaian. Alright, sejauh mana pelajar kita telah mencapai hasil pembelajaran. Jadi student-centered learning is also important. And dalam dunia seperti mana yang kita tahu sekarang ni, kita tak boleh lari daripada penggunaan teknologi, apatah lagi apabila kita sedang menongkah arus untuk menyediakan pelajar kita kepada situasi pengajaran pembelajaran yang bukan lagi bersemuka tetapi hybrid high flex. Jadi teknologi tu tidak boleh kita kata tak payahlah, pandemik ni semua orang dah masuk ke dalam universiti dah, boleh je bersemuka. Tapi masalahnya dengan apa yang sedang berlaku dalam dunia ni, kita kata tempat tak payahlah tahu apa yang berlaku, yang sedang berlaku di Palestin dan semua kita tentang kemungkinan World War III and all that. So all these are possibilities that the next reason for us not to be able to see each other is this volatile world that we have, kan. Jadi saya bersyukurlah sebab dalam sesi ni semua orang faham tentang formative and summative, so tak perlulah saya nak fokus sangat kepada formative and summative sebab semua dah clear apa yang dimaksudkan sebagai formative dan apa yang dimaksudkan sebagai summative, kerana formative itu boleh menjadi sebahagian daripada aktiviti kita dan summative itu adalah di mana kita akan melaksanakan pentaksiran. So far so good. Ada soalan? Kalau tak ada, next question. Yang mana yang you would like to know more about? Apa yang you nak tahu lagi? Ya. Pink ni memang daripada Kelantan juga kan? Apa? Yang dulu suka pink tu? Datuk Wida. Yeah, kan? Suka pink kan? Okay, so I'm clear. That means yang kita nak tahu ialah tentang alternative assessment. So although ada juga yang memerlukan sedikit maklumat tentang macam mana kita nak kaitkan alternative assessment dengan teknologi mungkin, dan bagaimana juga kita nak pastikan kita boleh melaksanakan constructive alignment dan student-centered learning. Alright, fair enough. I understand now what I need to focus on. And this whole session is about that anyway. But I just want to make sure that sebab kadang-kadang bila kita
seronok sangat cakap pasal alternative assessment, tengok semua orang dah terror dah. Yang dia nak tahu ialah penjajaran ataupun formative assessment, all that. So now I'm clear that what you want is actually to know what types of alternative what do you mean by alternative assessment that we can use in our classroom. Yang inilah yang kalau kita boleh buat bengkel berdasarkan kepada, kalau kita nak design, memang kena buat bengkel yang what is your CLO, what is your context, baru senang untuk kita nak fikirkan apa tu alternative assessment lah. Jadi sekarang ni apa yang saya akan laksanakan adalah memberi contoh sahaja berdasarkan daripada konteks saya lah, sebab I don't know siapa yang hadir pada hari ini, I mean latar belakang, maksudnya disiplin-disiplin apa yang ada, yang macam saya datang daripada pendidikan, khususnya psikologi pendidikan. I don't know where you all come from. So this one requires, kalau you nak design, it requires really looking at your own CLO lah. Jadi pada saya, sambil saya kalau boleh lah, sebab kita tak tahu, harapnya tak adalah orang yang sambil bawa kereta mendengar webinar ni kan. Kalau semua kalau semua berada di depan komputer dalam keadaan selesa, mungkin ada baiknya kita buka satu untuk kita lihat pada CLO, supaya sementara saya menerangkan, mungkin you dah mula mencari idea bagaimana nak aplikasikan dalam konteks masing-masing lah, ya. Ada apa soalan lagi tak? Ada perkara benda lain yang you nak saya sentuhkan pada hari ini, pada pagi ni, that I will take note? Anything else? So kalau tak ada question, maksudnya that's fine. Is that it? Or belum jawab? If everything is fine, then I'm just going to go to the next slide. No more, yang itu saja. So sekarang ni kita betul-betul nak tahu apa tu alternative assessment. Kaitkan boleh ke Prof bagi tips untuk kan benda sangat macam hybrid. Okay. Cuba sentuh perkara ni bila sampai kepada tahap dia, session tu lah, ya. So in terms of hybrid and penilaian. Right. So what to expect in this particular webinar, saya dah bagi part 1 ialah general concept, seperti mana yang minta kita nak tahu tentang konsep-konsep. So kita akan terangkan pelbagai konsep termasuk alternative assessment. Dan saya juga akan kongsi rujukan, boleh tuan-tuan puan rujuk selepas ini. Shared strategies, yang inilah yang strategi saya lah, ya. Dan mungkin you all can also chip in to tell me what you have done, and we can learn from each other, and also to share some challenge. Right. So let's go back to there. Concepts. Seperti yang tadi saya kata, kita ni perkara ni penting. Seolah-olah saya pun turut terlibat masa 2000, kan terlibat, maksud saya masa antara 2015 hingga 2017 saya menjadi pengarah Pusat Pengajaran Pembelajaran Universiti, iaitu UTLC lah, University Teaching Learning Center di UM. Dan pada ketika itu juga MAIPTA melancarkan dasar pembelajaran negara, di mana dalam dasar tersebut kita dah ada strategi-strategi KPI yang perlu dicapai daripada 2015 hingga 2025. Dan dasar pembelajaran negara ni sebenarnya dibaca bersama education blueprint, ya, for higher education. I think all of us are very familiar with this because it's also in fact, dan salah satu daripada thrust ataupun the main thrust, ya,
dalam online learning. Sebenarnya daripada masa itu pun kita dah menyediakan pelajar kita, maksudnya kita dah menjinak-jinakkan, dah membudayakan tenaga akademik untuk dia online learning ni. Dan saya kira itu adalah satu langkah yang baiklah pada tahun 2015 tu, oleh kerana pada tahun 2019-2020 ni sepatutnya kita mencapai 100 penggunaan teknologi. Online. Yes, online. Thank you very much, Dr. Najmi. Online sepatutnya pada antara 2023-2025, tapi kita dah ditolak untuk menggunakan pada tahun 2019-2020. Itu yang menyebabkan sekarang ni dasar pembelajaran negara. I think Dr. Najmi will know better lah. I'm sure Maita sedang hampir menyiapkan the third version, the 3.0 version of the dasar pembelajaran negara, sebab kita nak kena sediakan pula apa yang akan berlaku selepas 2025, sebab 2025 hanya 2 tahun, kurang 2 tahun daripada sekarang. Dan dalam dunia yang penuh dengan penggunaan data, apa-apa sikit kita gunakan data untuk kita membuat keputusan, maka teknologi itu membantulah sebenarnya apabila kita untuk nak mempercepatkan proses kita lah. Jadi kita yang sepatutnya bersedia, walaupun pada tahun 2019-2020 mungkin tahun 2015 berdasarkan pengalaman saya pun 2015-2017, I don't know about UMK, tapi UUM tu hampir nak kena paksa lah orang tu nak buka our Moodle. Ada yang tak pernah buka dia punya Moodle, tak tahu, ada yang dah sekali buka tahun bila entah sampai dah lupa password. You know, all these problems that we face in 2015 because orang yang menggunakan LMS pada ketika itu hanya 20% sahaja. Pada 2016 kita buat gegar penggunaan blended learning. 2016 kita dah mencapai 100. Yang tak guna tu memang tegar lah, dia tak nak guna sebab dia takut. Jadi mereka kita gunakan bantuan lah, support kepada tenaga pengajar yang memerlukan hands on, you know, really hell hand way of doing things. Akhirnya by the time saya nak turun, sebab ini tak suka pegang jawatan. So by the time 2017 saya kata okay, before I step down I got to make sure that UUM is 100% ready for using of blended learning. At least dah pernah buka portal. Kalau tak blended pun pernah buka dan pun kita mencapai. Sama juga dengan KPI lain seperti MOOC dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita buat benda-benda tu sebab apabila berlakunya pandemik, and I'm sure UMK pun have the same scenario, tenaga akademik kita tak adalah macam tenaga akademik di negara maju yang ada setengahnya terlampau stres sangat sampai bunuh diri. Sebab dia tak tahu macam mana nak handle pelajar dia yang yang tak boleh, tak ada cara untuk nak berkomunikasi, dan tak, you know, dia rasa macam stres sebab nak kena guna full teknologi sebagainya. Di Malaysia sebab kita dah mula ke arah penjinakan tu, if I can say that word, maka tidaklah kekok untuk kita ubah cara kita mengajar kepada cara dalam mode yang berbeza, iaitu daripada bersemuka kepada atas talian, dalam talian. Cuma tak sia. Sebab apabila kita buat open book assessment, e-assessment, kita tidak punya prasarana yang boleh membantu membendung pelajar kita daripada cheating. Sebab kita tak ada proctoring devices. Masa tu kita baru je. So sekarang ni dah beberapa universiti dengan sokongan yang diberikan oleh institusi masing-masing, memberi dana yang secukupnya untuk kita adakan proctoring, dan tiba dengan MQA menyediakan guideline code of practice untuk assessment for students learning, dan memang kita tetapkan dekat dalam tu untuk menggunakan e-assessment, universiti institusi mesti mempunyai e-proctoring.
Maksudnya ada langkah-langkah untuk memastikan pelajar tidak dapat apa tu menirulah, ya, supaya yang itu tidak menjadi isu. Sebab nanti kan Senat akan bangkitkan juga kalau semua orang dapat A kan. Masa tu memang 2019-20 hampir semua pelajar-pelajar macam seolah-olah buat online lebih baik daripada bersemuka sebab their performance were better. Okay, so as I repeat, why do we need to change? The 21st century challenges, ialah dengan dunia yang sedang sentiasa berubah ni, the VUCA world and the bunny world ni, kita mempunyai terpaksa bertindak untuk menyediakan diri kita sama ada kita nak atau tidak. Dan kita juga oleh kerana ada perubahan kepada revolution ni, dan sekarang ni pembelajaran adalah secara seamless ni kan, seamless integration, where you use the materials to online in order to help the students to understand what's going on. Dan apabila dia bekerja pula, companies pun nak tengok pelajar-pelajar yang boleh menggunakan teknologi, bukan kekok, sebab dia tak ada masa dah untuk nak menyediakan, dia tak ada masa, dia tak ada duit dah untuk nak menyediakan bengkel untuk professional development. Maka dia nak kalau boleh future workforce tu daripada universiti ni dah mempunyai kemahiran-kemahiran yang boleh terus membantu organisasi mereka untuk lebih majulah. Dan selalunya kita companies ni of course lah, they want more, bagi kerja hari ni dia nak semalam, lebih kurang macam tu lah. Jadi kalau kita tak fahamkan kita akan terkial-kial, dan akhirnya kalau dalam organisasi atau industri ni, kalau kita terkial-kial, maka kita lah akan ada the first one to go out, ya. Ramai yang boleh mengisi tempat kita. Jadi kita fokus pada kemahiran abad ke-21, kita nak pelajar-pelajar kita menjadi orang yang talent, ya. Dan bagaimana kita nak menyediakan pelajar-pelajar kita sementara skill 21st century skills ni ialah kebolehan untuk mereka melihat apa yang mereka belajar, ilmu yang di dalam bilik kelas mereka itu, di dalam menara gading itu tidak asing dengan dunia luar. Maksudnya construction of knowledge in meaning making of the real world yang bawa dunia tu ke dalam kelas kita. Sebab itulah kita service learning, sulam ni, ya, sebab itulah cara untuk kita membawa pelajar kita ke dunia sebenar. Work based learning, kita membawa pelajar kita kepada dalam konteks pekerjaan yang sebenar. Semua ini membantu pelajar melihat bagaimana mereka boleh terus memberi manfaat kepada negara, ya, nation. This, and I think everybody is aware, IR 5.0 is we are talking of seamless integration and technology. So kita banyak menggunakan AI. I'm sure all of you have heard of ChatGPT dan sebagainya. So what we need to do is to make sure that our students are upskill workers, and they understand about AI, that will be value added, and they understand about data analytics, they understand about how to look at figures without fear, and see the connection, because if they are able to look at the figures and do the analytics based on the data to help the company make decision, they are the asset of the company. But if they cannot make sense, then they are irrelevant. So apa yang MQA ataupun negara kita lah telah laksanakan ialah penyediaan ataupun perubahan ataupun reaksi atau respon kepada IR 5.0 dan VUCA World ni ialah perubahan daripada MQF 1.0 kepada 2.0 dengan penekanan kepada numerical skills dan digital skills ni.
di sinilah di mana teknologi dan juga data analytics ni disokong lah, to give you an idea lah. Dan kita juga telah ada perubahan kepada standard progression pada 2000. Kita akhir penyediaan GGP, Guidelines of Good Practice for Assessment and Learning. Semua guideline area 1, area 2 dan area 7. Okey, kalaulah kita masam lagi tentang alternative assessment ataupun terlalu cepat, saya ni kadang-kadang dia bercakap cepat ataupun terlalu mengantuk sebab terlalu lama sangat dan akhir sekali apabila kita menyediakan terlalu kita ada buku saya ni kadang-kadang ataupun yang itu in 20 masa Dr. Syabani jadi kami dipecahkanlah beberapa kumpulan dan saya menjadi ketua kepada alternative assessment in higher education ni by default. And buku ini telah pun diberikan pada setiap universiti awam. So saya kira sepatutnya lah ada. Kalau tak pun semua boleh mendapatkan e-booknya, e-book version. Ada kan ya? Dr. Jafri ada kan? Pernah tengok ke? Dr. Najmi? Kalau tak pernah, saya belum lagi. Okey. Kalau pernah, alhamdulillah. Yang belum lagi, saya kira mungkin ada ramai lagi yang belum. Bolehlah rujuk kepada your PA ke yang mungkin ada the e-book version. So dalam ni dia akan tentang bagaimana penjajaran, constructive alignment, sebab kita melihat learning outcome dengan assessment tu adalah two sides of the same coin. Sebagai group, sebagai pensyarah, sebagai tenaga akademik, pendidik, kita melihat, kita fokus kepada learning outcome sebab kita nak pastikan pelajar kita dapat capai learning outcome. Pelajar bila masuk ke dalam kelas, dia selalu tanya apa? Test bila? Apa Exactly. keluar test? Brilliant. Yes. Selalu macam mana kita akan soalan. Soalan evaluation ni macam mana? Maksud soalan dia macam mana kita akan dites. Terus mereka fokus kepada assessment. Jadi kalau kita jajarkan assessment kita kepada hasil pembelajaran, maka walaupun dia fokus kepada assessment, dia tentunya akan capai hasil pembelajaran. Sebab tu yang kita kata kita kena lihat learning outcomes dengan assessment ni adalah two sides of the same coin. Dan foundation dia adalah constructive alignment macam saya kata tadi, ya. Dan sebelum saya pergi lanjut, mungkin ada beberapa terminologi sebab kita cakap tentang konsep sekarang. Beberapa terminologi yang perlu kita faham supaya kita betul-betul dapat memahami apa yang perlu kita lakukan, ya. Okay, let's start with test. Dia kata items performance in a specific domain. So macam kita punya test, kita punya quiz, kan kita ada kita punya soalan-soalan dan soalan-soalan itu mestilah berdasarkan kepada JSU yang kita dah buat dan JSU itu berkait dengan CLO. Itu kalau kita buat test dalam PNP kita. Kalau I think dalam UMK pun ada juga yang from engineering, from various lab based programs kan. Your test is the same thing kan, you are testing to see whether whatever the parameters that you buat tu adalah bersesuaian dan sebagainya. Jadi testing can be used to measure the level of knowledge, skills and attitude in an education setting. And when you have the test, you will have also some form of measurement, right? So in the form of test yang katalah MCQ ke, where you ABCD tu, your measurement will be sama ada you dapat jawapan betul atau tidak lah, and you dapat score. So measuring by providing a score to determine learners' performance. So that's a process of assigning numbers to what is being measured, including tangible and intangible aspects like attitudes, behavior using measurement scale. Itu saya bagi contoh test. Tapi ada kalanya kita terpaksa menggunakan assessment. Where dia bukan test, dia bukan macam dalam MCQ
ataupun jawab dan sebagainya. Dan esei dia tu adalah dalam bentuk projek, laporan projek. Dan selalunya bila kita ada laporan-laporan projek, even esei pun kita kena ada apa sebenarnya yang kita punya measurement. Adakah ABCD? Tak. Rubrik. Brilliant. Rubrik. Kita kena menggunakan rubrik. Dan rubrik itu sebenarnya juga bersandarkan kepada kita. Right? Assessment, measurement yang untuk those kind of assessment ni ataupun pentaksiran ni, dia memerlukan rubrik yang juga boleh memberi skor. Walaupun kita melihat sejauh mana pelajar dapat boleh membuat refleksi, boleh membuat reflection, kan? How they can reflect on apa yang dia dah belajar. Walaupun melihat nampak reflection, you cannot see. But we based on the S for that, right? How well did they reflect? How in depth did they reflect? So that's why dia kata boleh saja. In fact, kita gunakan rubrik dan sebagainya. It involves to help learners make improvement and interaction to make learners understand how well they have learned and achieved. Sebab tu kalau macam rubrik, bila kita berikan kepada pelajar kita pada awal, masa kita berikan kepada pelajar kita instruction assessment tersebut, kita berikan juga rubrik supaya mereka tahu jangkaan yang apakah ciri-ciri yang patut mereka laksanakan ataupun deskriptif karakteristik, kriteria yang mereka harus penuhi untuk mencapai skor yang tinggi ataupun skor yang rendah. Jadi daripada situ mereka mendapat feedback, mendapat maklum balas. Selain daripada masa kita biar kita membuat pembentangan, kita memberi maklum balas ataupun pelajar-pelajar lain memberi maklum balas, itu pun adalah proses assessment. So the students are actually getting peer assessment, other than the student from the lecturer. So assessment ataupun pentaksiran adalah a process of documenting ongoing collection about what learners were able to do. Jadi you akan collect based on the rubric, based on your observation pun menggunakan rubrik. Jadi skor-skor yang you simpan, maklumat-maklumat yang you simpan ni adalah dalam proses you untuk membuat pentaksiran, bagi feedback kepada pelajar supaya mereka dapat membuat penambahbaikan. Seterusnya adalah evaluation. Kerana apabila you dah buat pentaksiran ni, maka seterusnya you boleh buat penilaian. Evaluation adalah penilaian. In education, it relates to the impact and effectiveness of achieving the intended aim. Jadi maksudnya, penilaian ni apabila kita boleh buat judgement. Bila dia dah dapat skor sekian-sekian, dia dapat melaksanakan perkara macam ni, maksudnya dia ni, is it an A student, a B student, a C student, above par, below par, on par? So kita membuat penilaian terhadap apa pentaksiran yang telah kita garapkan dan juga skor yang pelajar-pelajar. Jadi evaluation consists of systematic collection, observation, interpretation of evidence to provide judgment. Ya, penilaian adalah apabila kita membuat judgment for further action. Contoh, kita kata they are excellent students or good students, above average, below par, with the judgment one can use to make decision. There's one question in the chat. Just okay. assessment. Yeah. Right. That's fine. Yeah. Thank you very much. That's brilliant. Okay, so as I mentioned earlier lah, I kata authentic assessment ni kadang-kadang orang panggil alternative assessment, kadang-kadang orang panggil authentic assessment. You faham ya? Alternative tu maksudnya selain daripada paper pencil, yang kita nak alternatif kita ni adalah alternatif yang seelok mungkin authentic. Maksudnya seelok mungkin dekat dengan real world. Supaya pelajar dapat melihat ilmu yang dia dapat dalam kelas itu dapat sama ada memberi mereka gambaran apa jenis pekerjaan yang mereka dapat laksanakan di masa hadapan, atau mereka dapat melihat value, nilai ilmu itu apabila mereka dalam proses mereka belajar dan dalam proses mereka
dalam proses pekerjaan nanti. Dalam chapter 2 buku tu, dia terangkan tentang alternative assessment. So I'm just giving the definition lah. Dia kata alternative assessment is indirect contrast to what is known as conventional assessment. Indirect contrast maksudnya memang terbalik ya. Conventional assessment is the paper pencil. This is anything beyond the paper pencil. It refers to all sorts of assessment that are used to measure TM in performing complex tasks that are related to the intended learning outcome. So kalau you tanya dekat saya, maksudnya kalau conventional performance ni, kalau conventional kita tak tengok performance, kita tengok performance, tapi performance dari segi kognitif. Alternative assessment, dia membenarkan kita ataupun memberi peluang kepada kita untuk melihat performance dari segi kognitif, afektif, psikomotor dan juga skill yang ada. Just need to define saja apa maksud interpersonal skill tu. Ya. Ethics pun dia macam etika atau tidak beretika, apa tingkah laku yang dia pamerkan. You know, so perkara-perkara itu disediakan dalam bentuk rubrik, boleh saja untuk kita menjadikan dia sebagai tool of measurement, sebagai alat untuk mengukur, di mana kita boleh memberi ukuran, measurement, dan daripada ukuran tersebut kita dapat memberi maklum balas, assessment kepada pelajar kita sama ada formatif atau summative, dan akhirnya untuk kita membuat evaluation, penilaian. Nah, itu adalah terminologi yang terangkanlah ya. Ini adalah kalau tengok dalam buku tu dia akan tunjuk apakah perbezaan antara conventional dengan alternative assessment, di mana alternative assessment ni kadang-kadang dipanggil authentic assessment, kadang-kadang dia kata performance based assessment, sebab selalunya alternative assessment ni kalau orang yang mengajar subjek-subjek arts, creative arts ataupun masakan, you know, yang memerlukan dia petunjuk kan, yang tu definitely lah kena guna alternative assessment ya. Takkanlah you nak tanya dekat mereka pelajar-pelajar cara kita menari apa, kat Kelantan tu famous for what, Mak Yung takkanlah nak tanya macam mana nak menari Mak Yung, you tanya soalan MCQ, mestilah cara nak menari Mak Yung will be menarilah, nak tengok macam mana you menari kan. Jadi kita tak boleh nak menggunakan test dalam situasi tersebut, dalam situasi itulah. So maths may not accurately reflect real world skills, sebab tu dalam konteks Mak Yung tadi ni, kalau kita mengajar creative arts, creative performance, and kalau suruh dia tahu langkah-langkah, you know, jenis-jenis langkah, jenis-jenis tarian, semua tu bolehlah kita tanya dalam bentuk konvensional. Tapi kalau kita nak dia ke arah apply, ke arah dia evaluate cara-cara tarian, ataupun dia sendiri create persembahan, manalah boleh untuk kita nak menggunakan cara konvensional ni, sebab kita tak dapat nak lihat proses di mana dia boleh menjadi pergerakan dia tu. Sebab dalam tarian kita bukan hanya melihat pergerakan, tapi juga melihat emosi dan ekspresi yang cuba dipamerkan kan. Okay, so authentic learning promotes practical application of knowledge and prepares to future challenges, because future challenges require them to solve authentic problems. So the more they are exposed to authenticity, the better they are in their workplace nanti besok. Okay, a need for alternative ways of and of course we earn alternative ways of assessing students' learning. And so basically assessment that require, apa yang dia maksudkan ialah assessment that require the active construction of meaning. Sebab tu yang saya kata tadi, construction of knowledge, where you do meaning making for them to be able to connect to the real world. So active construction of meaning rather than passive regurgitation of isolated facts. Kita tahkan balik kepada kita fakta-fakta yang dia dah belajar. Okay. Kita nak mereka dapat lihat bagaimana mereka boleh menggunakan ilmu yang mereka dapat itu dalam proses dunia pekerjaan mereka. That's not soalan kan? Okay.
So when we had pandemic, masa tu I was a dean then. Itulah susah untuk saya nak keluar daripada tak pegang jawatan. Elok je saya minta untuk berhenti 2018. That's when I had time to look at my own way of doing things, and that's when I dapat ada masa untuk nak siapkan portfolio untuk hantar anugerah akademik negara tu kan. Tapi bila dapat anugerah akademik negara, dia ada jugalah dia punya setback dia lah saya terpaksa menjadi dekan selepas itu. So pada tahun 2019 2020 memang sabarlah adalah nak dekan. Dia berkata what's happening to the students, me as a lecturer, and I realized untuk nak adapt, saya kira rakan-rakan saya juga mempunyai masalah yang sama, and that's where I decided to do my own project. Kita buat macam ni, kita akan ada dekat dalam bilik studio recording kami di UTLC itu, dan saya akan buat rumah masing. Maka saya buat recording secara amateur menggunakan PowerPoint je. Audio record PowerPoint. And I start disseminating to all the deans. I kata maybe this would help your lecturers if they need help. Sebab kita tak nak rasa tertekan dalam keadaan macam tu. So that's why we provided the support. And lepas tu, entah benda tu jadi, I had to give to almost everybody. That's when all the alternative assessments started. So this if you have seen this before, it's because this is one of the slide yang saya guna, di mana saya terangkan elements yang akan ada dalam alternative assessment adalah dia performance based macam kita kata tadi. Jadi performance based lah jenis-jenis aktiviti yang boleh kita lakukan, sama ada untuk PNP maupun untuk pentaksiran. Cuma dia project. Kalau boleh bersemuka, exhibition. Kalau tak boleh bersemuka, exhibition secara maya. Right? Role play. Saya buat juga role play secara maya, where yang sedang berlakon saja yang akan buka dia punya video dan dia akan berlakon. Of course tak best lah macam face to face, tapi boleh juga dilaksanakan walaupun secara online. Poetry, songs, demonstration, experiment. Jadi orang yang mengajar sains misal kata, boleh je menggunakan poetry dan song, sebab kadang-kadang bila kita sains ni dia right side of the brain. Left side of the brain where dia terbalik, tak ingat dah. The left side of the brain will be the creative. So if you combine the right and left, you can remember things better. So kita membantu pelajar kita untuk nak ingat fakta-fakta dan abstrak. Alright. Authentic. Macam saya sebut tadi itulah, kita nak alternative assessment kita juga ada elemen-elemen authentic, di mana dia seboleh mungkin dekat dengan dunia sebenar. Maksudnya kalau kita menggunakan case study misal kata, ataupun simulasi itu adalah simulasi konteks sebenar. Case yang kita gunakan adalah case sebenar. Jadi kita akan memberi ataupun kita letakkan pelajar kita dalam konteks di mana mereka berada dalam industri ataupun organisasi yang sebenar. So you connect ataupun community. Sebab itulah that's where the service learning comes in kan. Service learning is for the community or industry, and work-based learning will be for the industry. So you connect your students to the community and the industry. And cara untuk kita menerima pelajar maklumat daripada pelajar kita pelbagai juga. Kita boleh menggunakan portfolio, kita boleh menggunakan reflection, kita boleh menggunakan dokumen-dokumen, kita boleh menggunakan mind map, kita boleh menggunakan Canva. So ada banyak cara-cara untuk kita mendapatkan maklum balas daripada pelajar, sama ada dalam aktiviti dalam kelas ataupun sebagai pentaksiran. Bagi mereka yang mengajar bahasa,
Tapi tak semestinya tau, sebab kalau saya mengajar sains pun ataupun mathematics, kadang-kadang saya perlu pelajar-pelajar saya menulis kan, menulis sama ada laporan dan sebagainya. So kita perlu juga mendedahkan pelajar kita kepada penulisan. Tetapi kita tak naklah penulisan tu asyik-asyik esei je. Pelajar pun, kita pun tahu, kadang-kadang kita tengok buka muka surat je kita dah tahu dah, macam pernah baca je esei ni. Sebab dia orang pun dah tahu dah, dia punya networking is very good. They have very good buddy system. The seniors will share their notes to actually they don't share, they sell their notes. And they sell their assessment to the juniors, right? So that's why they churn out the same essays year in year out. Dan kalau kita tak berjaga-jaga, kita tak ubah kita punya soalan pentaksiran kita ni akan tertipu lah ya. Sebab itulah kita kena cari cara-cara lain yang secara juga boleh membantu dia melihat bagaimana dia boleh menggunakan penulisan dia tu dalam keadaan sebenar. Contoh, bagi mereka yang mengajar bahasa, they can write in newsletter and blogs. Bagi mereka yang ajar sains, physics or whatever, as a scientist, you also can teach the community, right? So you can also write in the Facebook, write in the bulletin, write in the form of journal, report dan proposal tu biasalah. Yang tu dah memang kita selalu buat. Tapi yang blogs, newsletter, Facebook, ini adalah penggunaan teknologi yang kita boleh guna dan dia sebenarnya sangat dekat dengan dunia sebenar. Alright, di mana pelajar-pelajar boleh berinteraksi dengan, kalau nak bagikan dia jadi authentic, betul-betul letakkan dalam media sosial ni yang boleh mendapat maklum balas segera. That would be brilliant. Right, and the thing about alternative assessment ni, dia tak ada satu jawapan yang betul kecuali kalau dia projek yang very science based or mathematical based. Itu pun jalan penyelesaiannya mungkin berbeza, dia solution sama tapi jalan penyelesaian berbeza. Jadi dia tak ada there's no one fixed answer. It requires multiple solution, multiple ways to solve the problem, and that's the beauty part of it. Because sometimes mengajar pun kita dah biasa dengan the textbook way of answering, whereas our students, because of their pengalaman, because of, I don't know, a lot of things that they learn more actually dengan, especially with the Gen Z and Gen Alpha coming into your classroom, they are very very into technology. They can gather knowledge betul-betul. Dulu kita kata tip at the tip of your finger tu is like an analogy kan, is like a metaphor. Ini betul-betul literally tip of the finger. Dia tahu macam mana nak dapatkan maklumat, dan maklumat dia tu kita pun kadang-kadang macam terkejut kan. Jadi kita berikan mereka kebebasan untuk menerangkan kepada kita cara mereka menyelesaikan masalah, dan mungkin cara penyelesaian masalah mereka itu berbentuk inovasi. It's creative, it's innovative, dan boleh kita ketengahkan pelajar kita ini supaya mereka dapat membina harga diri yang tinggi, self esteem, dapat membina keyakinan yang tinggi, dan dapat diberi peluang untuk lebih maju, a trajectory of learning for their own good and for the country's good. So akhirnya dia punya ripple effect tu akan balik kepada kita, institusi kita lah ya, sebagai kita yang dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang berpotensi ini yang boleh membantu negara maupun dunia. Right. The next will be the self or peer assessment. Macam saya kata tadi lah, kadang-kadang kita berikan peluang kepada pelajar kita melalui alternative assessment ni untuk mereka mendapat maklum balas daripada sama ada rakan-rakan mereka, daripada industri, daripada orang luar, orang awam, ataupun daripada diri mereka sendiri. Maksudnya mereka membuat reflection, when they do their portfolio, they are evaluating themselves. And ability to evaluate yourself, you are encouraging your students to become self-regulated learners, you're encouraging them to become self-directed learners, which is very required in hybrid high-flex learning. Dalam hybrid high-flex learning, kalau pelajar tu
jenis yang nak kena ketuk baru kan, oh memang dia akan tenggelam dalam dunia maya dia. Sebab dalam hybrid high flex ni require students who are and self-regulated. Dia tahu apa dia nak buat. Jadi macam mana kita nak pastikan dalam kita punya kelas tu kita sediakan aktiviti kita yang mengajar mereka secara tidak langsung menjadi orang yang independent, responsible, trustworthy. Okay. Dan ada here today in this session because I'm sure you have used some of this, if not all. The technology is available to use, you know, like app puzzle, Kahoot ni biasalah. Orang dah macam malas nak guna Kahoot, Quizlet, quizzes, today's meet, Flipgrid. Semua ni ada Padlet sebab dia sangat senang untuk saya nak berinteraksi dengan pelajar dan semua pelajar dan semua kumpulan yang lain. Selain daripada Padlet ada Trello, you know, ada banyak lagi dia punya digital tools yang kita boleh gunakan. And of course yang paling famous sekali sekarang ni ialah the AI tools. Not only yang teknologi yang tadi kita nampak tadi tu, the digital tools that we can use in the classroom, but we also have the artificial intelligence equipped with artificial intelligence that you can also use in your classroom. I think most of you, if not all, have used Canva, have used ChatGPT. Right. So basically, we have covered the first section, which is all the concepts that I hope by now you would know what alternative assessment is, because that's your main crucial thing that you want to know. Unless you want to ask me any questions, I will accept. Kalau tak ada soalan, I will just continue. Ada apa-apa yang nak ditanya tentang konsep-konsep yang perlu kita? Okay, silence means saya ikut. Oh, ada. Okay, hang on a minute. One question. What do we need to expect or prepare from the high flights learning? What do you mean? You have to expect that you and myself, sometimes you will expect that you'll be overwhelmed. Sebab you don't know what technology to use for what reason. So if you are in that situation, use one at a time. Of course you need to improve yourself lah, sebab tu kita ada pusat kecemerlangan ni kan, untuk kita terus memperbaiki ataupun menambah ilmu kita supaya kita ada CPD lah, continuous professional development. We know and become competent in our teaching. We know how to use the technology. But memang kadang-kadang bila kita panggil, kalau kita pergi hadir dalam bengkel tu, especially kalau bengkel yang pasal guna teknologi ni, kita macam banyaknya lah, dah satu pun tak guna sebab rasa macam overwhelmed kan. So if I were you, just for those who are like me lah, generation X or maybe you're young but you just like macam I was so overwhelmed, so just use one. Lepas you dah selesa dengan one, use the second one, use the third one, and then explore as you go along and enjoy yourself exploring. Then you will find one that you really like, that you can actually use in your classroom. For your students, as I mentioned just now, that's a total different thing lah. That will be in a different webinar. That will be looking at the type of learners and how do we breed our learners to become self-regulated learners and self-directed learners, because they need to become self-regulated, then only they can survive in the seamless world. Yeah. I think I answered that question. And if I don't, please ask me again. Okay.
The next strategies, this is where I will share with you what I did apart from you what is constructive alignment. So I'm just going to do dua-dua benda sebab constructive alignment tak boleh lah, dia macam selagi kita menggunakan outcomes based education, constructive alignment stays. Dia menjadi foundation task dia, cara menyediakan PNP kita, melaksanakan PNP kita. Tapi sebagai seorang pensyarah, perkara yang pertama yang perlu kita laksanakan juga, sama ada dalam keadaan bersemuka ataupun dalam keadaan online, ialah memahami pelajar kita. Di mana kita memahami siapakah pelajar kita, apakah prerequisite mereka, apa kecenderungan mereka, supaya kita dapat menggunakan maklumat-maklumat tersebut untuk kita punya activities. Okay. Maksud saya, especially kalau pelajar-pelajar kita ni bukan program tu. Kadang-kadang susah tau nak ajar orang yang tak nampak, dia tak suka program tu kan. So dalam otak dia macam dia memang tak suka. Dia dengar tak suka lebih daripada apa yang kita mengajar. Jadi we need to know dia nak program ni ataupun dia dipaksa ambil program ni. So like in my case, konteks saya dalam Pusat Pengajian Pendidikan ni, kebanyakan pelajar-pelajar kita ni, bila kita tanya adakah memang you yang seronok nak jadi cikgu, ada juga di kalangan mereka yang walaupun lepas maxi beberapa saringan, mereka hanya adalah pelajar-pelajar yang sebenarnya yang isi dia punya form tu ibu bapa sebab dah turunan cikgu. Jadi dia pun dipaksa oleh ibu bapa untuk jadi cikgu. So we have to understand the trouble to the learners, what are they kinesthetic, auditory, visual, because how you teach in the classroom, you need to make sure that you are addressing the different kinds of students in the classroom. Kalau kita asyik nak lecture saja, auditory saja yang akan okay lah. Visual dengan kinestetik akan tidur. Sebab tu kita kena pastikan kita tahu langkah-langkah tu, the learning approaches of our learners, the prerequisite knowledge and the motivation. Yang tadi itulah motivation mereka supaya kita boleh tahu macam mana cara untuk kita nak engage mereka dalam kursus. The next is the learning outcome. You have to understand, because the learning outcome is that's where your expectation is. Expectation of the course you teach is crucial, and so does communicating the expectation to the learners. So you need to understand what is the course learning outcome in terms of the standard. I consider the course learning outcome is our standard. Standard yang kita perlu capai. Baik, next is the activities and selection of digital modalities. So apakah activity yang kita nak buat? Next question will be apakah digital modalities yang kita nak guna? Alright. So whatever you choose when delivering, you need to ensure that it's the learners who are excited to activate the verbs or learn, even if using technology. Jadi kalau kita buat, kita nak tengok pelajar kita yang excited, bukan kita. Sebab kalau kita je yang excited, kita akan rasa kecewa apabila pelajar kita tak ambil hisah. Tapi kalau kita design untuk pelajar kita, di mana mereka pun teruja, kita akan rasa seronok masa mereka laksanakan aktiviti tersebut. Tapi yang ni require conscious effort when designing. Dan kalau you tanya dekat saya, macam mana kita nak tahu cara dia ialah melalui pengalaman, pembacaan, explore the different types of ways people share in the YouTube, in the TikTok ke apa ke. Learn from other people if you can. That's what we call vicarious learning. Learn from other people's experiences and test, explore and experiment in your classroom. So once you build your expertise, you build your confidence, that's where it will be senang untuk you nak buat sendirilah selepas ini. Assessment, ensuring that learning is measured accordingly. Maksudnya berlandaskan ataupun sejajar dengan learning outcome. So a form of reflection to design and delivery. So jadi assessment tu maklum balas yang you dapat daripada performance pelajar melalui assessment juga merupakan reflection untuk diri you. Design ataupun sejauh mana cara you mereka bentuk you punya PNP dan pentaksiran membantu atau tidak pelajar memahami apa yang perlu mereka faham.
So this is one of the course that I'm teaching this current semester. And it is a course for future teachers. This is the postgraduate diploma in education. Pelajar-pelajar ni adalah pelajar-pelajar yang mempunyai latar belakang degree. Mereka dah ada degree, first degree mereka. In fact ada yang dah ada master's degree pun. Tapi master's dan first degree mereka tu bukan pendidikan. So they might be people from yang buat syariah lah. So mereka ni akan buat diploma pendidikan perkhususan pendidikan Islam. Mereka mungkin buat linguistik. So mereka ni akan jadi diploma pendidikan perkhususan bahasa lah, linguistik, sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau mathematics, kalau dia memang buat quantitative sciences ke statistics ke, mereka ni akan menjadi perkhususan matematik. So dan program ni 1 tahun je. Ni kira saya panggil mereka ni celup program. You celup 1 tahun untuk you masukkan dalam sekolah. So kita andaikan konten mereka dah ada, konten yang jitu. So sekarang ni kita nak dedahkan kepada mereka bagaimana nak mengajar, kan, how to teach. So one of the course is this course which is application aplikasi psikologi pendidikan, application of psychology of education psychology. There are 3 CLO dan one of the CLO is this, determine practical solutions based on specific theory or assumption for practice. Ini adalah pelajar-pelajar kena mengikuti kursus ni masa mereka semester 1. So can you imagine semester 1 saja dia kena belajar semua teori-teori pembelajaran. Memang tenganga lah mulut mereka. Sebab teori pembelajaran tu je dah ada 5 perspektif. Setiap perspektif tu ada 3 teori. So memang akan ada banyak yang dia nak kena faham. Dan worst part of it, bukan hanya mereka, see when you want to know about application, you kena tahu, kalau you tengok Bloom's taxonomy kan, application is level apa? Which level? Cognitive level apa? Application. 4 Prof, 4. Tengok kebergantungan. 4. 3 Prof. 3 Prof. Right, so 3. 3. Kalau 3, yeah, because Bergantung. 4 will be analysis, 5 will be evaluation, and 6 will be create. So 3 will be application. Kalau application, in order for you to need to understand, you need to know, right? So dia pun tak ada masa untuk know dengan understand. Kalau mereka yang ambil pendidikan and ada 4 tahun untuk nak ambil pendidikan tu, semester 1 dia baru understand, semester 2 dia boleh know, semester 3 baru dia apply. Depa ni tak ada masa lah untuk nak know dan apply. Dia kena know, understand and apply. Do you understand what I'm trying to get at? Maksudnya dia kena tahu teori itu, dah tak cukup dia kena tahu teori itu, dia kena tahu macam mana nak apply teori itu. Itu maksud saya. Alright. Jadi kalau saya nak tengok aplikasi, selalunya macam semester 3 kalau undergraduate tu kita akan suruh dia buat micro teaching, so they can apply apa yang dia dah belajar semester 1, semester 2 tu semasa dia nak mengajar micro teach. Depa ni dah lah tak tahu what is micro teaching. You know, how can you ask them to teach? So I cannot see them teaching. Tak ada masa. Selepas ni dia nak ambil kursus lain. Jadi cara yang terbaik mungkin untuk saya sediakan konteks, situasi adalah melalui movie. Dan pelajar-pelajar ni juga suka tengok, tonton movie. Jadi doing movie analysis gives, kita tengok wayang macam best je. Dia tak tahu tengok wayang tu, sebelum dia nak tengok wayang, dia kena tahu semua teori-teori tu, sebab bila dia tengok wayang, dia kena kupaskan cerita tersebut untuk dia kaitkan teori-teori yang dia belajar. So, basically, given a movie to watch, evaluate the issues in the movie, discuss at the higher level, based on relevant theories chosen and before providing a practical solution. They have to provide practical solution. So dia bukan saja-saja tengok movie tu lah. Dia orang macam pengkritik, tengok movie untuk nak kritik kan. So dia basically macam pengkritik lah, cumanya I tak cakap lah dia tu kritik. So this is the
This is one of the CLO that I'm going to share with you. So the movie that I asked them to watch is this particular movie, The Gifted Hands, the Ben Carson story. Reason being, it's a true story. And I use this movie as my formative assessment, as my activity. So masa mengajar, saya tak bagi lecture tentang teori tu. Saya akan minta pelajar kaitkan apa yang mereka faham tentang teori-teori yang mereka dah baca. Sebab sebelum tu akan ada prerequisite punya activities before asking them to watch the movie. My prerequisite activities was using cooperative learning, masa tu bersemuka. Sebab yang ni pun hybrid juga, bersemuka dan online. Masa bersemuka saya minta pelajar-pelajar menggunakan cooperative learning, jigsaw method, diassignkan diberikan chapter-chapter, bab-bab yang mereka perlu baca. Katalah ada 10 orang, setiap orang ada satu chapter yang dia kena baca, satu teori. Okay, they are katalah chapter 1 ialah teori 1. Bila saya masuk ke dalam kelas, semua yang baca teori 1 duduk dulu dalam satu kumpulan. Sebab mereka akan bincang berkenaan dengan apa yang mereka baca. Siapa yang tak faham akan jelaskan kepada mereka yang faham akan jelaskan kepada mereka yang tak faham, dan siapa yang tak faham, yang tak sure boleh bertanya. Jadi setelah yang tu kita panggil sebagai expert group. So they are expert in that particular chapter. Home group is where they have all the 10 theories. So after that, once they have already discussed about all the different theories, they have to do a mind map. So daripada lah mind map depa, setiap kumpulan akan ada dia punya mind map. Setelah aktiviti itulah baru saya minta mereka tonton cerita ni untuk mereka sekarang aplikasikan, analyze this particular theory, not really analyze lah, macam cari mana isu-isu bahagian dalam movie ni untuk dia applykan teori tersebut. Macam contoh, dalam scene ni berkait bila mak dia buat macam ni, yang ni adalah kaitan kepada operant conditioning dalam behaviorisme. Bila mak dia bagi reward punishment, so this is how they connect lah. So yang ini adalah formative assessment saya. Sepanjang teori-teori itu diperkenalkan, mereka asyik-asyik cari revisit this particular movie untuk mencari bagaimana cara untuk mereka mengaitkan teori-teori tersebut. Now, kenapa of course, rule number 1 is you have to watch the movie in order to see whether it's relevant or not lah. Kalau you pun ikut suka hati je ambil mana-mana movie, susah lah, sebab kadang-kadang kita tak tahu sama movie bersesuaian atau tidak dengan tugasan yang kita berikan. Now, so saya kata weekly to analyze here bukanlah analyze apa. Cari je isu-isu yang dalam movie tu, propose solution to overcome issues. Kalau you notice, it's still related to the course learning outcome. Summative mereka ialah mereka kena buat Adiwiraku ni. It's a different movie altogether. Okay, this was my formative assessment yang I can give them feedback. This is the summative assessment. I can no longer give them feedback. This is where they do the task, the assignment, and the assignment will be given a score. Yang ini pun saya bagi score, dan saya bagi rubrik yang saya guna tu summative assessment juga. Tapi yang ini saya boleh bagi mereka feedback. Ya, tapi untuk summative assessment saya tak bagilah. Maksudnya depa hantar terus saya mark je lah. Ya, student choose with relevant theory that they want to discuss and analyze the movie before proposing solutions based on the issues raised. Analyze here is not what I mean by analyze yang compare contrast tu. Analyze here is cari the caption, macam dia panggil which part in the movie for them to apply. Jadi kenapa saya guna cara dia, movie provide authentic context. Okay, able to see students' conception of learning theories
theory learned and ability to use theory accordingly. So suitable with the course, applied educational psychology. Menggunakan Padlet, one tool that the students can actually see what's going on, yeah. And when preparing them for the summative, so summative is like week 6 ya tadi, week 6 ke week 7 tak ingat. Before week 6 tu, that's when we do the analysis of the Ben Carson story lah, before they actually do the Adiwira. So planning for the summative, what you need to do is actually to look at the course learning outcome. You need to understand what's the learning cluster. You need to understand what topics are involved, to brainstorm the activities. You need to know what kind of instruction for the activities. You need to know how you know students have learned. Maksudnya, apakah assurance of learning you, and then feedback and improvement. Maksudnya, jangan selalu rasa selesa bahawa apa yang kita buat tu adalah betul. Kita kena cari data tu, tengok apa yang boleh kita buat menambahbaikan. So yang kursus tadi tu was this. The learning cluster was the personal skills. Topic involved are all the learning theories. So the learning theories with behaviorism, cognitivism, social learning, constructivism, humanism. Can you imagine? That's the different perspective. Baru perspektif ya, bukan teori-teorinya lagi. Brainstorm activities, I decided to do movie analysis. Instruction of the active learning education to determine the suitability of this local movie entitled Adiwiraku that you have been asked to analyze before proposing with justification. Solutions that may be of benefit for the target audience, comprising largely of those in the education sector. So, kalau dia jadi cikgu pun, kadang-kadang nak cikgu untuk nak pandangan sama ada kesesuaian atau tidak buku-buku, kan? Sebab dia berkenaan dengan guru dan juga pelajar di sekolah. Jadi apa assurance of learning saya? Rubric. Apa yang saya nak lihat? Ability to determine practical solution based on movie and issues. Kan dia dah identify parts in the movie. Itulah isu dia. And feedback, reflection, and performance. So what I'm going to wait, there are some people. Prof, let's say we ask students to write reflection current issues, but they are using ChatGPT. So how to deal with this scenario? I'll get to that. I'll get back to that in a short while. In this particular before I do the summative, remember what I did with the activity was actually the jigsaw, the cooperative learning, and the mind map to ensure students are empowered to grasp. So well, before like this, gifted hand was for my formative movie, right? Technology, I use Padlet and I also use quizzes because I want to see. Actually, it wasn't for me. I want a wake-up call on my students. I want them to know what they know and what they don't know. That's where the quizzes comes in. And Padlet was used for collaborative because we were in online, all of them were in their respective kampung, so they need a place where they can actually share materials. Apart from that, I also use Google Doc and so on. It's just that I didn't share on Google Doc in the section. These are some of the students that gave me. Nampak tak? Kita nak ajar benda lain, tapi yang dia dapat adalah benda lain. Melatih kami sebagai bakal guru membina keyakinan diri bertanggungjawab. Kenapa dia rasa bertanggungjawab? Sebab masa dia nak jadi expert group tadi tu, kalau dia tak baca, maka dia tidak bertanggungjawab. Dia tak dapat melaksanakan tugasan dia. Gifted hands tu, sebelum dia buat yang akhir Adiwira tu, memberi gambaran yang lebih jelas tentang apa yang dia perlu lakukan, dan quizzes tu memberi lagi jelas tentang kekuatan dan apa yang perlu dia perbaiki. So samalah yang ni talks about motivasi. Saya dapat memotivasikan diri saya, ya. Secara tidak langsung bila baca, lepas tu dia nak kena explain dekat kawan-kawan dia ulang maklumat secara tidak langsung. Dia sedang ini adalah strategi pembelajaran juga yang pelajar ni dapat. Dia dapat melihat mana dia boleh mengaplikasikan teori secara meluas dan tidak hanya terhad kepada contoh yang disediakan dalam buku teks. So dia dah mulalah dapat lihat bahawa sebenarnya pelajar-pelajar dia tu pun adalah konteks di mana dia dapat mengaplikasikan teori dia tu
apa yang dia dah belajar. Dan apabila dia membuat peta minda, dia dapat menyusun semua maklumat yang daripada buku teks, daripada dalam kelas, supaya dia tak keliru, dan bila dia buat quizzes tu, dia dapat tahu apa kekurangan dan kelemahan dia. Sama juga lah yang ni, this particular students have actually used the word expert and home, to show that they too understand. And I think I'm going to show you, satu dia dah menggunakan itu untuk reflect diri dia sendiri. Dia sendiri rasa yang dia tidak melaksanakan tanggungjawab dia dengan sepenuhnya, yang menyebabkan dia rasa terkilan lah, macam dia tak rasa macam tak puas hati lah. Ya, dia mengalami sikit kesukaran. Sebab tu dia kata ada kebaikan dan kekurangan dalam aktiviti yang dilaksanakan. And I don't mind sharing with you if tak ada kebaikan, because this is the kind of information that that helps you to become a better person. Never think that your students cakap benda yang tak elok dekat you, macam dia kata you whatever that you do is hopeless, is not good, because that's how you improve. And when you improve, you become a human being that's getting cleverer and not sombong, bodoh sombong lah, ya. Okay, so dia sendiri realize dia oleh kerana dia lepas pandang, dia tak baca betul-betul, dia punya sedikit masalah in terms of kelancaran untuk dia menerangkan peta dia pun jadi tak, dia sendiri sedar. Okay, tapi dia faham bahawa dalam proses interaktif tu dia dapat memahami daripada proses perbincangan dengan pelajar-pelajar dia. And one thing about classes when I'm teaching, I use English language, tapi also I benarkanlah siapa yang nak dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, try their level best to actually write in English. So dia nampak tak, dia kata I make notes before I come for class. So that shows the very, very motivated kind of students. And doing the analysis of the movie yang for the formative assessment gives them the good knowledge and understand more about what they lack before they can actually do the actual summary assessment. Yang ni dah tak cukup, kan dia mengenal pasti kelemahan dia tahu yang dia perlu mengulang kaji bahagian mana sebab dia kena ubah sebelum penilaian akhir. And this particular student, masa mula dia macam playful tau, dia suka macam gelak-gelak, buat joke, tapi selepas saya lama kelamaan minggu kelima tu, dia dah nampak dia duduk dekat belakang, dia tak nak duduk dah dengan kawan-kawan dia sebab dia tak nak diganggu. Dia duduk jauh supaya dia betul-betul boleh concentrate, and I can see the difference lah in terms of dia punya performance. And this particular student sampai ke tahap, for a first semester student, non-education, actually know about everything, so maksudnya dia bukan hanya mula mendalami tentang pembelajaran, teori-teori pembelajaran, tapi dah mula nak memahami apa sebenarnya yang kita sedang laksanakan dalam kelas ni yang boleh dia guna esok dengan pelajar-pelajar dia kelak. Tak mempraktikan kaedah mengajar secara aplikasi murid saya apabila saya bergelar guru kelak. You can actually see already. And this yang how they appreciated the formative assessment. So why am I showing you all this? Because sometimes kita terlupa nak bagi formative assessment tu. Walaupun kita tahu. Kita tend to ajar summative assessment. Sedangkan pelajar tak betul-betul mendalami tentang kemahiran-kemahiran yang perlu dia perhalusi supaya dia dapat melaksanakan tugasan tu dan selesaikan masalah tugasan itu dengan lebih baik. Kita tak memberi peluang kepada pelajar. Okay, I'm done with part 2. How many minutes do I have left? An hour, I think. An hour? Okay, so we have a lot of time to talk. Okay, let me go back to the question tadi about what if your students, bila malah kita suruh dia buat jadi dia guna ChatGPT. I have students who does that, but not in this particular group. The reason why it's not in this particular group, because during the face-to-face,
I've already gathered where they are, in the sense that I minta mereka tulis apa yang mereka faham berdasarkan pembacaan mereka. So I already know, sebab bila dalam kelas you boleh suruh dia tulis kan. So berdasarkan dia punya pembacaan, dia pernah tulis apa yang dia faham. So I dah collect dah dia punya macam mana? Evidence of their punya performance. When asked to write, this is their level. Okay, so I've gathered that. And when they do the assignment, that's when I can see the elements of words yang bombastic coming from them. Analysis is very good. Tapi the problem with getting using ChatGPT is probably they can do the movie analysis in terms of the synopsis. Cerita tu pasal apa? Sebab bahagian pertama ialah you dia kena cerita tu pasal apa. Oh, semua sedap je bunyi dia punya bahasa. Bila datang kepada nak kaitkan teori tu, dekat situ dia jam. Sebab mungkin ChatGPT tu pun tak boleh nak kaitkan dia tak dapat maklumat daripada situ kan. Jadi dia tak dapat nak concentrate on getting the information from ChatGPT. So what I'm trying to say here is the kind of assessment or the kind of task that you ask your students to do, you need to also check whether you can get the information from ChatGPT or not. Okay. Having said that, I am not saying that ChatGPT is not good. The reason why your students actually use ChatGPT is because they are good students. Good students want to show you that they can do. I mean, they aspire to become good students. They know that they lack certain skills. They lack writing. They lack the grammar, especially when you're asking them to write in English, kan? They don't have the flair of the language. So dia nak tunjuk kata dia ni pandai. Dia nak suruh you kata dia pandai, kan? So dia terpaksa menggunakan cara-cara macam inilah. Yang ni kita panggil orang yang extrinsically motivated. Extrinsically motivated. Bermotivasi secara ekstrinsik. So mereka mencari jalan-jalan senang untuk menunjukkan kepada you bahawa mereka sebenarnya adalah orang yang pandai, kan? Jadi kita kena bantu pelajar kita. Kalau kita dapat kenal pasti, dekat situlah kita akan suruh pelajar kita buat refleksi dalam kelas ataupun synchronously untuk dia buat kalau dia secara online, synchronously untuk mereka menulis. You can use Google Doc ke apa for them to write. And the reason why you're doing that is for asking them to reflect what did they learn from ChatGPT, from using ChatGPT, that helped them with their assignment. So that process of understanding, using, kalau you belajar daripada teknologi, maksudnya yang tu kait dengan my theory lah, which is actually related to mediation. So then the technology, you using the technology as a form of mediation, as a form of mediating your own learning. Sebab you menggunakan penulisan dalam ChatGPT tu ataupun cara dia menyelesaikan masalah tu untuk you berfikir kenapa dia jawab soalan macam tu, kenapa dia guna bahasa macam tu, macam mana saya nak tulis ayat macam tu dan macam mana saya nak selesaikan masalah seperti itu. Do you understand? Maksudnya dia belajar proses perbezaan antara diri dia dengan apa yang dikemukakan oleh AI tadi ni. Bila dia buat macam tu, proses pembelajaran sedang berlaku. Tapi kalau dia dan dia still sebagai orang pengguna yang baiklah, maksudnya you're using technology as a form of mediation to understand how you should learn. But if you are the slave to the technology, maksudnya you ambil daripada ChatGPT dan you hantar kepada pensyarah, itu nombor satu secara etika tak elok. Nombor dua, bahaya apabila kita kita tak tarbiyah pelajar kita. Sebab ke depan esok dia mungkin akan dapat A dan kita mungkin akan rasa macam dia dapat menulis dengan baik. Tapi dalam satu keadaan di mana dia terpaksa menunjukkan kebolehan dia yang sebenar, mungkin orang akan kata, dia boleh dapat A. You know?
Dengan dia sekali, dengan institusi dia pun akan terpelik. Dia dan UMK atau dia dan institusi dia juga akan terpelik. Orang akan kata, cuma dia boleh dapat A kalau dia tak boleh nak buat all these things. So that's why proses tarbiyah tu harus berlaku lah. Dia what they do, we are aware they use ChatGPT, but we also need to give one activity that we know, and our niat is actually to make them learn from that process. Exactly, Dr. Jaffrey. Some facts in the ChatGPT generated may be incorrect. Yeah, is a clear gateway for you to tarbiyah your students. Be careful, because this ChatGPT is dia berdasarkan kepada maklumat yang dia dapat setakat itu, kan? So maklumat tu diberi oleh budak yang umur 10 tahun, maka maklumat 10 tahun lah yang dia ada. Dia macam Google, sama je. The concept of bila kita search dalam engine mana-mana pun is the same formula, except that dia ada machine learning. Dia boleh buat sedikit analisis yang boleh membantu kita lah untuk kita belajar kalau kita tak reti nak buat analisis. Okay, so the last part is the challenges. Feel free to ask if you have. I'm just going to go through what will be the challenges that we're going to face. All this will be there anyway. Apakah challenges dia? Satu kadang-kadang I feel like if only I have the magic one. Kadang-kadang the challenges is just the students. Macam kalau you mengajar pelajar-pelajar yang nak belajar tapi dia belum capai tahap CPU, saya selalu panggil CPU lah. Maksudnya dia kena cakap banyak-banyak kali baru dia faham, kan? Tak apa. Saya lebih rela mengajar pelajar-pelajar yang macam tu daripada pelajar yang tak nak belajar. Yang rasa dia dah pandai. Susah nak ajar orang-orang yang macam tu. Yeah? And okay, so apart from the students, we need to know how feedback, timely feedback. Let's start with the timely feedback lah. Kalau kan tadi saya kata kita kena bagi feedback, kan, formative assessment where we have to give them feedback. With a class of more than 15, tak apalah. What more if more than 50? Lebih dari feedback. Sebab itu feedback ni can be restricted lah. Kalau kita sahaja yang tak tanggungjawab dekat jemala patik untuk nak bagi, tak boleh lah. Kadang-kadang kita perlu juga menggunakan learning analytical tools. Or we ask our students, other students to give feedback. Maksudnya peer assessment. Or kita pernah datang daripada industri, kita ada ramai kawan-kawan industri. Masa students kita nak present dia punya product based learning tu, kita panggil kawan-kawan kita untuk nak bagi feedback. Supaya kita tak terbeban dengan hanya kita sahaja yang bagi feedback, mereka juga mendapat feedback secara formatif daripada pelbagai orang. If all else fail, kita juga boleh menggunakan learning analytical tools untuk memberi feedback kepada pelajar. Contoh, quiz. Kalau kita gunakan dalam MS, kita menggunakan Socratic misal kata, instead of kan dia ada quiz MQ tu, soalan, lepas tu dia ada option ABCD. Instead of kalau dia dapat salah, you just kata wrong answer is B. Boleh kalau you buat, kalau dia jawab A salah, kenapa dia salah? Kalau B betul, kenapa dia? Jadi dalam proses dia buat quiz tu pun, dia sedang belajar. Dia sedang mendapat feedback. Okay. Data analytics. You need to monitor students' learning, but it's humanly impossible to do any in-depth analytical judgment. Sebab tu kita terpaksa menggunakan teknologi, kerana kalau kita nak buat seorang kita, memang impossible. Sebab kita ada ramai pelajar. Akan ada pelajar yang tertinggal. Tetapi kalau kita menggunakan analytical tools, Allah pelajar-pelajar kita dapatlah maklumat daripada almost all our students. Terms quality division, you are the master, you know, the wise one. Yoda, Empire Strikes Back, and Return of the Jedi. So you're the Yoda. So it's about time you become one.
and you have to inject the wisdom through feedback. Bila macam tadi itulah yang case dia menggunakan ChatGPT tu, that's when you become the Yoda, you become the wise one, you tarbiyah pelajar you, dan you guna masa you tarbiyah tu sebenarnya adalah untuk mencari macam mana saya nak pastikan pelajar masih belajar. Kalau kita tak memberi, kalau kita tak faham macam mana nak guna dan kita tak boleh memberi maklum balas, bukan marah ya, I'm not talking about marah ya, I'm talking about how can we create situations in which the students will reflect and learn from what they do even if they copy. Yeah, if you don't do that, then you're irrelevant, because students will learn from ChatGPT, not you. Students will start learning from YouTube and not you. So kalau kita tak pernah guna ChatGPT, we have to start learning how to use it, so we don't, kita tidak tertipu lah. And if you don't know how to use these technologies, I mean, I'm not saying that ChatGPT is a technology that you can use, but there are many other technologies that you can use. And if you don't know how to use, that's where the Pusat Kecemerlangan is there for you to have your continuous development. To develop your competence. Dan sama ada you nak buat ke, you tak nak buat ke, benda tu akan berlaku dan dia akan impak kepada pelajar. Jadi eloknya lah kalau kita sebagai tenaga pengajar, kita menjadikan diri kita relevan supaya kita dapat betul-betul membantu pelajar kita lah, dan bukan dia belajar daripada orang lain. Jangan sampai dia kata kita ni irrelevant. Macam itulah. And resources, our outsources, sebab itulah there's so much to do with so little time. Ada terlampau banyak resources. So I think you have to now decide whether quality is more important or quantity is more important. That's why I'm saying maybe take one step at a time, use one type of technology at a time in order for you to experiment and see whether you can do more. Jangan terus jump into that bandwagon, so you get yourself overwhelmed and give up and rasa pencin. Selalunya macam itulah, bila dia rasa macam tak larat dah kena pencin dah ni, especially kalau kerja dah terlampau lama complacent dengan bersemuka ni, lecture and bersemuka. Tiba-tiba started learning and using alternative assessment and digital technology semua ni, dia pun akan rasa tertekan. Tapi actually ada light, there is light at the end of the tunnel where you take one thing at a time, keep yourself competent, and you'll be there. Okay, I'm just going to share with you what I mean by this. Sometimes you don't have time to in depth, the data analytics and the timely feedback. You nak bagi feedback tapi you tak mengajar kursus, 4 kursus, I don't know how many kursus yang you all mengajar dekat university, so maybe 3-4 kursus. Memang kalau satu kursus tu lebih daripada 50 orang, by the time you, and then kursus tu pula lebih kurang sama, by the time you masuk kursus tu, you pun dah lupa dah, you dah cakap ke benda ni, ataupun you have you mentioned this before, or am I speaking to the same person, you pun dah lupa kan. So thank God, one of the things yang ini pun salah satu inisiatif yang dilaksanakan berdasarkan depan itulah dasar pembelajaran negara, di mana dalam tahun 2015 KPI bagi setiap pusat setiap institusi awam ialah 3 kursus MOOC. Ya, sekurang-kurangnya 3 kursus MOOC. Of course, certain universities have advanced, certain universities not advanced at all. So UUM was one of them yang not advanced at all. And when we started, we use open learning lah. We use open learning platform. But I don't know what happened over the years. Perhaps the university dah tak mampu nak continue. They decided not to continue open learning, and that's why we have to migrate to our own platform, which is Moodle based, Sintok UUM. And one of the
Masa saya jadi pengarah, oleh kerana saya nak tahu apa sebenarnya, macam mana saya nak bantu pensyarah-pensyarah, nak bagi mereka insentif ke ataupun bantuan ke, that's when I started with my first MOOC. My first MOOC was human lifespan development, not this understanding learners. Because at that time I was teaching human lifespan development. That's another course, and I realized teaching via MOOC is not easy. Doing MOOC is not easy. What more teaching via MOOC? In 2018, when I stopped, the reasons why I stopped also from being in an administrative post is because I find it very difficult to motivate instructors to spend time to do MOOC, especially when there's no incentive, there's no reward. You know, you're doing it just because you like it. That's when I said, okay lah, tak payahlah I jadi pengarah. I can step down and help the university to do another MOOC. And this is my second MOOC, the Understanding Learners. It is one of the courses under the Postgraduate Diploma for Higher Education, Learning and Teaching, PGDHALTE, your program. So in this, I only taught this course twice. The first time when I used open learning platform, I was very happy. And when the second time was this particular semester when I'm using Sinto UM, which I'm still struggling understanding Sinto UM ni, and having to teach the course. And sometimes lambat lah untuk I nak response. But can you imagine kalau dalam kelas kita tanya soalan, habis tinggi seorang dua je yang tanya kan. Kalau dalam MOOC ni kita tanya soalan, semua orang akan jawab. Dan sebab semua orang kena jawab. Kan, bila kita tanya soalan, whatever question that we ask, they have to answer. All of them will have to answer. And we have to respond to everybody. So imagine kalau you ada 50 pelajar, 50 pelajar you kena respond. So how do I know whether my students were actually doing doing the MOOC or not? Maksudnya dia hijau ni maksudnya dia buat attempt. This is how I monitor students. Kita tak sempat kan nak tengok satu-satu secara apa orang kata sekilas pandang. I'm using the analytics to know who does what, when, what did they do. Kalau I click on these specific squares ni, I know which activity they do and which activity they did not do. So that's when I started giving them the tarbiyah nudge, college. So when I give them the nudge, barulah ada perubahan. Adalah hijau biru. Inilah maksud saya tentang kenapa digitalization tu important, because it helps us to monitor students' learning and help us in our teaching and learning. Okay, that's it. There's an answer, and yeah. So I'm going to stop so that I can see everybody's dashboard. Itu semua dah jadi sebab yang tu orang lain yang buat. So I just pengguna now. I don't want to know how they do it. I just want to use it. Okay, now we have I've actually discussed about alternative assessment. I have also discussed about how you should do based on constructive alignment. So shared with you of the student-centered learning approaches I did. I have also shown you technology that's available, and also shared the technology that I use, and the MOOC as possible and high-facts learning, because students are able to do at the function of can do anytime, anywhere, or anyone can learn anything, anywhere, right? So
So the high flex characteristics is there in the MOOC. So that's why I'm giving you the example. So have I all responses? Hang on a minute. What was the question tadi yang? Ya, soalan bagi tips untuk kami menilai dalam keadaan mengajar yang mencabar. Okay, dan buat you baik dalam keadaan yang sangat mencabar ni. Maksud maybe one of the case is 100 more than 100 students at one time. So what are you teaching? mathematics. Yeah. Yeah, mathematics ni kan That's one example lah. So betul. yeah. Well, I used to teach a class of 120 and above dulu when I was teaching undergraduate. When I was teaching undergraduate, it was about 120. Even this postgraduate and DPLI, 73 students would have been. But we've decided for the teacher kan. Sebab kita nak pastikan pelajar-pelajar tu betul-betul dapat maklum balas lah. Tapi when I was teaching all on my own, 2 groups, each group 120 in total 200. I used to lecture. You know, that was long time ago. So I used to lecture. I bantu apalah kan. So depa rasa seronok. Memang semua orang seronok. Tapi ya Allah, semua didn't do well. And that's when I started doing item analysis. That when kan bila quiz kita pakai OMR, kita kalau quiz sorry, midterm exam. Kita bila kelas yang besar tu dia bagi MC, so kita pakai OMR punya kertas tu dan kita boleh suruh HEA generate the analysis. So it's through the item analysis that I look at my items and I look at which topic that my students have problems. And those topics that my students had problems with generally topics confusing because they don't experience. Kalau macam learning theories, kadang-kadang they do have the experience as a learner, kan? Dia adalah juga experience. Tapi macam topik like parenting style, dia pun ni semua dah lah baru asasi ke mix ke diploma, they can relate to their parents, tapi most of our parents all style. So dia susah faham, susah nak bezakan sebab ada 4 parenting style yang dia nak kena hafal. So I kata apa nak buat ni dah dalam, okay, the worst part of it, the class was 9 to 10. Sebab masa tu terlampau ramai sangat pelajar dan kita tak ada, we had logistic problems and university macam minta buat kelas malam. So you bayang theory, no matter how good you are at teaching, they will be sleeping with their eyes open. Because they are tired. During the day, they also have classes. So, tiba-tiba malam pun ada kelas juga. So, I kata ni tak boleh jadi ni. And that's when I started experimenting by introducing group activity. And these groups kena berlakon. That was my, untuk saya minta pelajar the session, bagikan 4 orang dalam satu kumpulan. It was 120, right? So you can imagine berapa kumpulan yang kita ada. And dia kena berlakon je kerjanya. Maksud orang lain apabila dia berlakon katalah dia akan diberikan satu type of parenting style, dia berlakon dekat depan. Orang lain dia akan letak nombor 1 sampai bilangan kumpulan yang ada.
macam contoh konon kuis, cumanya saya tak ada soalan, saya minta jawapan. Dia lihat cara lakonan dan dia tentukan jenis ataupun style keibubapaan tu. The parenting style. Orang yang berlakon tu kena jadi facilitator. So dia kena tanya dekat semua orang apa yang mereka sedang lakonkan, jenis style keibubapaan apa. So that's where the whole class was so chaotic. Ya Allah ya Tuhanku, dah sampai Pak kena datang. Bayangkan pukul 10 malam nak tengok apa dia dalam kelas ni. Dalam this mass lecture, people gelak macam dia takut kot ada extraterrestrial yang ada dekat dalam kelas tu, so dia datang nak check lah. Only to see that people are, students, mereka yang they handle the session, pelajar-pelajar lain mempunyai keyakinan untuk bertanya. They ask questions and dia pun boleh bagi kritik pula tu. Macam mana boleh jadi style kesun? You sepatutnya buat macam ni. Jadi masing-masing belajar ciri-ciri. When the time I give the final exam happened, in the summative final exam. Yang summative tu, semua soalan-soalan pasal style keibubapaan, they ace it. They got it right. That was my lesson that I took away from that particular group. That if you provide them, you allow them to take charge of their own learning, it makes meaningful to them. When it's meaningful to them, they remember faster, they remember better, and they can do well. They have the confidence to answer the question exam because they know that they have done so many times. Can you imagine? Daripada submit tu semua orang kena hantar, semua orang dah betul kan? Semua orang kena bagi tahu berapa skor yang dia dapat. Kalau dia tengok balik dia punya the names of the parenting style, tak ada soalan pun. Tapi sebenarnya soalan tu dah activity, dan activity tu was the role play. So I don't know what level it is. I'm just giving you an example. If it's mathematics, what is the level? What is the context? Perhaps the system use that formula, to maybe the case study, maybe each will be given case. So while sharing potential places where the formula can be used, they also share ways, Yeah, got it. Any more questions? I'm giving you ample time here to ask questions, which usually I take charge and answer tanya. Maybe for me lah kot. So a few months ago, I just finished khusus asas pengajaran dan penilaian yang dikenalikan oleh Prof Najmi sendiri dan salah satu assessment yang peserta kena buat adalah MOC yang okay. So memang dah kami dah MOC semua agak tough. My concern is saya nak bawa si ke hadapan. Saya tak tahu nak apa ini is just like Sastera, and people outside can pay and learn. Semua MOC ini open, so it's free. So adakah macam tu ke pendekatan? I'm quite interested lah nak tahu macam mana Prof apply MOC for your students. Okay. Question number one is, where do you want to bring this MOC? It depends on how you interpret. Unfortunately, kita pun
ada pelbagai interpretation. Sebenarnya you're right. MOOC tu dia macam Coursera lah. Dia macam people can of that of the MOOC and some people can just do it for free. So it depends. And sebenarnya free, mungkin dia 5 modul, 1 tu je free. You nak certification untuk nak dapat 4 modul, the first to pay. Kan? Selalunya dia panggil teaser. Those courses kalau free dia panggil teaser. And sometimes how you can develop your MOOC tu juga, kalau you design your MOOC in such a way that dia ada modular base, maksudnya dalam satu MOOC tu dia ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Modul buka kepada semua orang. Contoh, modul 2, 3, 4 hanya mereka yang bayar sahaja yang dapat tengok. Tapi setakat inilah yang saya faham, cara kita mencikan MOOC di Malaysia ialah dia free lah. Tapi sebenarnya dia boleh buat duit. Sebab kita nak membezakan micro credential dalam bila you pecah-pecahkan modul 1, 2, 3, 4 tu, yang tu can be considered as micro credential. Right, dia jadi satu kursus. Kan? So it's a matter of how you want to bring it will be based on how enjoyable it is to you. And then of course your the policies in your respective institution lah. Dia kena abide lah. Now, how did I use the second question tu, are you trying to soalan tu ialah macam saya menggunakan MOOC ke macam mana saya? MOOC sebab kalau di MK sendiri kita dah ada Moodle. And then how to integrate pengguna juga MOOC tu. Faham? Okay. I had when the symposium paper about is MOOC for everyone. That was the title of it. My answer is MOOC is not for everyone. If I remember I told you I have 2 MOOCs, right? I got one human lifespan and the other one is understanding learners. Human lifespan ni sebenarnya adalah kursus yang memang pelajar datang kampus untuk belajar dengan saya. Tapi ada kalanya yang dalam aktiviti itu dalam MOOC dan kita tak payah bertemu bersemuka sebab itu pembelajaran teradun gantian. Sebab masa kita design our MOOC tu memang kita kena ada resources dia, kita kena ada aktiviti dan kita kena ada assessment dia. Dia dah ada dia punya structure dia dah. Kan? So when it come, they get it. They can and whatever that you do is designed based on the CLO requirement. So that's fine. That's not the issue. Unfortunately, when I interviewed my students, sebab I nak dapatkan feedback daripada pelajar saya sama ada MOOC tu membantu mereka atau tidak untuk belajar. Semua jawab membantu. Adakah MOOC ni can be one way untuk dia nak belajar? Dia kata oleh kerana dia untuk bertemu dengan pensyarah, kadang-kadang dia rasa dia nak bertemu juga dengan pensyarah. Dia tak nak buat kerja sorang-sorang. Itu yang I kata MOOC is not for everyone tu, sebab not everyone has that confidence or the motivation to work on their own because they are not self-regulated learners, determined learners. Now, understanding learners is even worse. Human lifespan, memang belajar dia pun nak buat masters kan. PGDHLT is a program yang for our UUM lecturers. Actually dia terbuka juga kepada orang lain, tetapi the school has not buka because it's an accredited program. Everybody can get akan hadir untuk convocation dan sebagainya dan boleh disetarakan dengan semua postgraduate for higher learning teaching di negara barat pun.
Unfortunately, because of the situation, or maybe I say students because they're actually lecturers, because they feel that kenapa dia kena buat program tu sedangkan orang lain ambil macam you punya kursus lah berapa minggu Dr. Jafri? 2 minggu Maybe 7. Oh, 7 minggu. Okay. Yang ini 1 tahun. So, depa 1 tahun dengan berapa semester, 3 semester. So, you know, they macam kenapa nak kena buat? Kenapa nak buat? So, they know they have to do it because the course is designed in such a manner, sebab kita dah tahu dah, pelajar-pelajar adalah pelajar-pelajar yang bekerja. Maka kursus itu kebanyakan masa adalah online. Bersemuka dia sikit saja. So which means they are required to do it on their own. Tapi on their own here doesn't mean kena bertemu synchronously. Tidak. Sebab MOOC kan? So you can do it whenever you want. Mungkin kadang-kadang dia nak siapkan modul 1, dia duduk satu weekend, complete the whole entire module. Some people mungkin dia spend tu kuliah dia yang 3 jam tu, dia duduk kat library dan dia buat satu siap tu. And how I design my module is one CLO is to complete one CLO. So it depends on how you design. Human lifespan, I did not design it in such a manner. I had to follow it. Stanley is the one who, I didn't create the syllabus, but we designed it in such a manner that one part. So senanglah untuk kita buat kepada modular base. Sebab tu nak suruh, sebab walaupun tu telah didesignkan macam tu, dia bukan macam yang human lifespan tadi tu yang memang 12 minggu pertemuan. Yang ini telah didesignkan sebagai 70% temu. Dia dah design macam mana, and yet they don't do the online punya. And yet that's why the learning analytics is important. The learning analytics is where I give them the nudge. You know, that you haven't done this. Sepatutnya kalau kita dapat design secara elok, we can show them macam dashboard pada diri dia lah, apa dia yang dia tak buat lagi, apa due date dia. We can actually do that lah, which I haven't explored how to do it. Dan kenapa perlu guna LMS dan ketika 2018, the reason why I did that was it's instrumental because I am teacher, my students will be actually lecturers kan dekat UUM tu. So kalau I guna Moodle, kita punya LMS management, dan depa ni belum lagi dapat depa punya student ID, akan ada katalah 50 student, 21 tenaga pengajar dalam LMS tu. Sebab all of them are lecturers. You see what I mean? And having experience doing one, the second MOOC just took me 2 months. I need to rework on it. But the fact I could finish it in 2 months shows that it's possible. It can be done. Clear apa dia yang how to capai the CLO. So maksudnya bahan-bahan, activity, assessment, resources, you dah susun siap-siap dah. Senang je you nak masukkan dalam platform yang berkaitan lah. Dan sekarang cakap pasal MOOC lah pula kan, instead of assessment. Okay lah, tak apa, sharing session. Okay, anything else about assessment that you would like to find out, or you're fine? Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asfi dari UMK Kampus Jeli. Saya ada satu soalan lah untuk Prof. Apa pandangan Prof untuk sekiranya alternative assessment ni kita gunakan bagi menggantikan ujian peperiksaan akhir tu Prof? Boleh ke ataupun tidak? Dan juga satu lagi soalan saya, sekiranya Prof ada pengalaman dalam
sekiranya kita boleh ganti alternative assessment ni untuk peperiksaan akhir tu Prof, ada tak efek apa-apa dekat student nanti sekiranya dia habis belajar tu masa dia kerja nanti macam mana Prof? Itu soalan saya Prof. Terima kasih. Soalan. Very good. Okay. Itulah, alhamdulillah apabila kita telah dedahkan ramai ya kepada pentaksiran, makin ramai rasa yang kurs yang mereka ajar itu lebih sesuai dengan method conventional MCQ macam saya kata tadi lah. Sebab dulu-dulu kita template 60-40 I don't know about UMK tapi macam dekat UM kita ada standard template 600 courses ada exam. So tapi terpulang juga kepada professional sama kita boleh atau tidak boleh menggunakan full alternative assessment. Badan perlukan conventional method of assessment di mana ada final exam. Final exam itu bukan. Contoh macam 50% final exam, 50% sahaja coursework. Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia nak pastikan skills. Dia tak kisah sangat pasal skills tu, dia nak the know-how, the knowledge tu boleh diberikan pengiktirafan sebagai accountant. Itu justifikasi badan profesional. So kita program you ni tak ada kena-mengena dengan mana-mana badan profesional. So sama jugalah dengan engineering pun ada juga engineering board, engineering education board, EEC. Am I right? Something like that. Lepas tu accountancy pun ada dia punya board, counselling pun ada dia. Biasanya counselling tu dia bukan kata kena ada final, kena ada clinical session. So kadang-kadang bila pandemik, jenuh. Masa tu saya jadi dekan, kami ada pengurusan pendidikan, bachelor pendidikan pengkhususan bimbingan dan counselling. Kena akur dengan cara mereka. So, kita kena nak pergi jumpa klien kalau dalam tempoh MCO. Kita tak boleh keluar kan? So sebab tu dan syarat utama dia ialah syarat orang yang you nak kena jumpa tu adalah orang yang primer. Primer tu maksud memang terdekat dengan you punya program. Katalah you program pendidikan, yang terdekat dengan you adalah guru ataupun pelajar. Yalah, pelajar dulu baru guru. Jadi kita masa tu sekolah semua tutup. Nak jumpa siapa, tukang kebun pun tak pergi school because it's so we had to negotiate because they didn't want to back client setuju bahawa boleh secondary. Bila secondary boleh lah panggil di jiran ke siapa-siapa dalam rumah you ke untuk you nak buat sesi clinical counselling tadi. So rule number 1 is to go back to your to see whether ada badan profesional yang bertanggungjawab untuk tengok. Dan semua the next thing that we need to do dalam review lah. Tak silap saya kena mendapatkan kelulusan daripada Senate untuk ubah 40% final exam tu kepada alternative assessment. So if you're asking me, is it okay to have 100% assessment? Is it okay to have 100% alternative assessment? My answer would be yes, if it's relevant coming off your program and you are not abide by your badan professionalism.
kita dah ada pun apa ni dalam UUM sendiri yang berbentuk contohnya daripada tourism punya, kami ada skimpa daripada creative industry and punya program yang dah mula buat 100% alternative assessment. Am I answering your question, Dr. Azmi? Are you satisfied with my answer? Ya, Prof. Ya. Okay, so I think that's all the time that we have for the session. Lagi important. Terima kasih kepada yang Rahim di atas perkongsian yang sangat bermanfaat panjang webinar ini. Okay, mungkin kita boleh buka sikit kamera sesi bergambar sebagai tanda kenang-kenangan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih ada di sini dan semua soalan-soalan yang diberikan. Thank you for the participation. Terima kasih, Prof. Okay, semua peserta boleh buka kamera masing-masing. Okay, get ready. 1, 2, 3. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, so saya mewakili pihak penganjur ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Profesor Rahim di atas kesediaan beliau berkongsi ilmu yang bermanfaat dan juga kepada semua peserta yang menghadiri pada hari ini. Moga-moga banyak manfaat dan ilmu yang kita perolehi. Maki Abdul ingin memohon maaf jika ada sebarang kelemahan dan kesilapan kita moderator. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih.